Sa manak. Adto tag mall ma. May kwarta up to like. Ano emol? Ano lang ma? A few minutes later. Teng teng. Mga to sila mall. Nak nak nak. Unsa man ma? Ato tag mall. Sigma. Sige na nak. Tara na ma. Tara. Tara, lakbay, lak. A few minutes later, naabot na sila sa mall. Okay. Kani mo oh. Ayaw lang na anak kay. Balik tag kulay tro. Kani ato kani. Gaon sa man ninyo ha? Unsa man yun? Kanay ma og ay bulad na lang po. Ulad pod unya kanay pod do. Oh, pag Kana. ay ayaw na lang. Ay dili na ako ah. Dili ala ako lamas lang. Ay kanay mo boss og itlog og bulad. Oh, kana sad. Oh, balot na ko ha. Sige, lamat ha. Lamat. Bye-bye. Balik lang sunod. Nasad.